Mes chers croyants, il est très important de connaître l'esprit des adorations et que dans chaque adoration il y a une introduction et il y a une fin, ou bien ce qu'on appelle l'après-action. L'introduction de cette ibada, de chaque ibada, qu'Allah Azza wa Jalla nous l'a recommandé à travers les enseignements du prophète alayhi salatu wassalam, c'est afin de se préparer pour la ibada. Et cette introduction à faire, elle est du même genre que la ibada, que l'acte même. Ensuite, afin de clôturer la ibada, on doit effectuer le même genre que cette ibada, comme sur nafilatan. C'est une reconnaissance avec humilité envers l'adoré, tabaraka wa ta'ala. C'est une reconnaissance de négligence et que nous n'avions pas adoré Allah comme il se doit. فمقدمة رمضان أيها المسلمون هي صيام شهر شعبان وهو صيام من جنس صيام رمضان إمساك حتى يستعد لرمضان ومؤخرة رمضان هي صيام 6 من شوال اعترافا مصحوب باستسلام وتذلل لله عز وجل بأننا قد قصرنا في هذا الشهر ولعل فيه تلقيع لما أنقصنا من شهر رمضان. من نحن يا عباد الله أمام ملائكة الرحمن الذين خلقهم الله عز وجل، خلقهم لعبادته كما جاء في النصوص الشرعية في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطت السماء وحق لها أن تئط، أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك قائم أو ملك راكع أو ملك ساجد. وفي حديث آخر أنهم إذا نفخ إسرافيل في الروح قاموا جميعا وقالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما شكرناك حق شكرك. الملائكة منهم من خلقه الله عز وجل فقط للركوع يبقى راكعا إلى يوم القيامة، ومنهم من خلقه الله عز وجل ساجدا يبقى ساجدا إلى يوم القيامة عبر آلاف السنين أو مئات القرون وهو ساجد لا يتحرك، ساجد يسبح الله عز وجل: سبوح قدوس. إن السماوات أيها المسلمون تعز وتهز بتسبيحات الملائكة، ومنهم من خلقه الله عز وجل قائما يبقى قائما إلى يوم القيامة، فإذا قامت القيامة قالوا جميعا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما شكرناك حق شكرك. فمن نحن يا عباد الله؟ إن بعضنا يمن على الله عز وجل بقليل ركعات أو بقراءة قرآن قد لا يكون فيها أي تدبر. Mes chers croyants, sachez qu'avant chaque adoration et après, il y a ces hikmah. Avant le mois du Ramadan, il y a le jeûne du mois de Sha'ban afin de se préparer. Après le mois du Ramadan, il y a le jeûne de 6 de Shawwal, donc c'est du jeûne. C'est une reconnaissance envers Allah Azza wa Jalla qu'on n'a pas adoré Allah comme il se doit. Mais qui sommes-nous, les gens croyants? Qui sommes-nous auprès des créatures d'Allah, des anges, que parmi eux Allah subhanahu wa ta'ala les a créés uniquement pour rester debout pour lui Azza wa Jalla, qui reste debout depuis qu'il a créé jusqu'au jour du jugement. Il y a parmi eux ceux qui restent inclinés en recours jusqu'au jour du jugement.
Il y en a qui restent prosternés en ce jour jusqu'au jour du jugement. Le prophète alayhi salatu wassalam dit dans le hadith, Attati sama, le ciel ou les cieux sont chargés. Les ciels ou les cieux sont chargés. Il n'y a pas un endroit de 4 doigts qu'il n'y a pas un ange qui est soit debout, soit incliné ou soit prosterné. Et lorsque le jour du jugement se lèvera, ils se lèvent tous en disant louange à toi, gloire à toi, nous ne t'avons pas adoré comme tu mérites. Gloire à toi, nous ne t'avons pas imploré et nous ne t'avons pas remercié comme tu mérites. Et il y a parmi nous des gens qui font des reproches à Allah en faisant quelques petites rak'at, en lisant quelques petits versets, peut-être sans méditation, et il s'est pris pour le plus grand pieux des pieux. Et il essaye de se montrer devant tout le monde qu'il a accompli et que le Habib alayhi salatu wassalam kana yaqumu min al-layl hatta tatafattara qadamah hatta tushfiqu alayhi zawjuhu radiyallahu anha fayaqul ala akunu 'abdan shakura غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وهو يقوم صلى الله عليه وسلم ويقوم ويصلي ويقرأ سورة البقرة في ركعة وآل عمران والنساء عليه الصلاة والسلام qui se levait صلى الله عليه وسلم qui se levait jusqu'à que ses pieds s'ouvraient jusqu'à que ses pieds enflaient عليه صلوات الله. Et sa femme par pitié, Ya Rasulallah, Allah t'a pardonné tes péchés. Allah t'a pardonné tes péchés. Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi fais-tu ceci de toi et qu'Allah t'a pardonné tes péchés? Alayhi salawatullah, il répondait, Ya Aïcha, ne veux-tu pas que je sois un serviteur obéissant? Qui sommes-nous, mes chers croyants? لكن رحمك يا ربنا ليس لنا إلا رحمة الله قد أنهكتنا الدنيا قد أثقلتنا الدنيا قد أكلتنا الدنيا. Le mérite, les délices de ce monde, le matérialisme, l'égoïsme nous a rongés, mes chers croyants. فأصبحنا وأمسينا هائمين على وجوهنا فلنتق الله عز وجل لنتق الله عز وجل في هذه الأمانة. Qu'on craint Allah tabaraka wa ta'ala, mes chers croyants, envers cette amana, ce que Allah azza wa jal nous a confié. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم أن يحفظ علينا هذا الصيام. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك يقينا صادقا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا شهر رمضان. اللهم ألهمنا، اللهم وفقنا لدعائك 6 أشهر بأن تتقبل منا شهر رمضان. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وانصر بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعد علينا هذا الشهر الكريم بالأمن واليمن والبركات والسلامة والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تنصر من نصر الدين وأن تخذل من خذل المسلمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تعتق رقابنا من النيران. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه ويوم تسود وجوه. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه برحمتك يا أكرم الأكرمين. يا إلهنا، يا سيدنا، يا خالقنا، يا رازقنا، ألهمنا الصيام لك والقيام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن توحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم وألهمنا حقيقة كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أيها المسلمون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان فأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui jeûne le Ramadan et qui l'a fait suivre, qu'il a suivi par 6 jours de Shawwal, c'est comme si qu'il a jeûné la vie. وصيام شوال يكون 6 من أيام شوال سواء كان في أوله وهو أفضل ذلك أو في وسطه أو في آخره سواء كان جمعا أو مفرقا. Donc le jeûne du Shawwal des chaque croyant peut se faire en priorité. C'est-à-dire, cela est meilleur de le faire directement après le Ramadan, 6 jours successifs, sinon ceux qui ne peuvent pas, qui peuvent le jeûner séparé au milieu du Ramadan ou à la fin du Ramadan. أسأل الله عز وجل لي ولكم الثبات والتوفيق وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.